Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي ندوزو lecture compréhension la page 12. Avant la lecture, قبل القراءة, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. J'observe les photos, le titre et le texte. غادي نلاحظ le texte وهاد les photos اللي عندي هنايا وغادي نجاوب هاد les questions. Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? يعني شنو هو عنوان النص؟ عنوان النص عندنا célébrité marocaine du monde. مشاهير مغاربة ديال العالم. célébrité هي المشاهير. célèbre هي مشهور. alors ندوزو الفورمة ديال لا فورم ديال الجواب الصيغة ديال الجواب نقولو le titre de ce texte et deux points. شنو هو le titre ديالنا؟ قلنا célébrité marocaine du monde. هذا هو le titre ديالنا. Donne un adjectif de la même famille que célébrité. شنو معنى célébrité؟ هو يعني قلت لكم هو مشهور، يعني واحد لا بيرسون ولا واحد يعني célèbre، سواء كان واحد لو ليو ولا لو بيي ولا بيرسون كيكون très célèbre يعني très connu، كيكون معروف ومشهور بزاف. alors l'adjectif اللي غيكون من la même famille ديال célébrité غنقولو يعني célébrité adjectif ديالها célèbre مشهور célèbre. D'après toi, ce texte va raconter une histoire, va donner des informations. يعني هاد النص هذا واش غادي يعاودنا واحد القصة ولا غيعطينا معلومات؟ كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هنايا 5 personnalités وكل باراغراف من هاد لي باراغراف كتهضر على واحد لا بيرسوناليتي. الوغ هي لو تكست ماشي غيعاود واحد القصه، غيعطينا معلومات حول هاد الشخصيات اللي عندنا هنايا. اذا لا ريبونس صحيحه هي va donner des informations. Question 3. Comment s'appelle le court texte en italique d'après le titre? À quoi sert-il? عندنا le titre هو وداك لو كور تكست اون ايطاليك هو هاد دو لين من مور لو تيتر، يعني اكوا سير شنو اسمه وعلاش كيصلح. اولا غادي نقراوه باش نفهمو. Plusieurs personnalités marocaines vivant dans différents pays du monde font la fierté du Maroc. Elles sont présentes dans plusieurs domaines politiques, sportifs, scientifiques et artistiques. Plusieurs personnalités marocaines يعني بزاف ديال الشخصيات مغربية عايشين vivant dans différents pays du monde، عايشين في دول مختلفة في العالم. font la fierté au Maroc يعني جابوا الفخر والاعتزاز للمغرب. ils sont présents dans plusieurs domaines، كاينين ومتواجدين في بزاف ديال المجالات، بوليتيك سياسية، سبورتيف رياضية، سيونتيفيك علمية اي ارتستيك فنية. هاد لو بوتي تكست اللي كاينه ابري لو تيتر شنو عملنا هنايا؟ يعني بدا اول حاجه خصنا نعرفوا شنو كومون يسابيل. كتبوا بعدا 3 لو كور تكست en italique après le titre s'appelle هذا كاينه في لونتيت ديال لو تكست كنسميوه le chapeau. alors le chapeau
بحال اللي غنقولوا يعني القبعه. يعني القبعه فين كتكون في اعلى الراس، كتكون فوق الراس يعني في الراس. حتى هاد لو بوتي تكست كاينه في الراس ديال لو تكست كنكتبوه يعني اكواسير. ملي قرينا هاد البوتي تكست شنو لقينا باللي هاد لو شابو اول حاجه كيعطينا كيبريزونطينا شنو كاين في النص، وكيعطينا واحد بتي ريزومي شنو غادي تقرا في النص. الوغ ال ريزومي بريزونط لو تكست. il sert à présenter نقولو كيقدم et résumer le texte. Question 4. De combien de parties ce texte est-il composé؟ يعني بشحال من فقرة هاد النص مكون. 4. نشوفو شحال من فقرات كاينة في هاد النص. كاينة لو شابو، كاينة لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام et la cinquième. Ce texte غنقولو ce texte est composé de 5 parties. كاين اللي ما كيحسبش هاد لو شابو داخل من لي بارتي، الوغ ساعه يكونوا 4 بارتي. دابا غادي ندوزو لا ليكتور ديال لو تكست. نجاة فالود بالقاسم هي هادي est née le 4 octobre 1977 à بني شيكل au Maroc. نجاة فالود بالقاسم ولدت 4 أكتوبر 1977 في بن شيكر في المغرب. Son père Ahmed a immigré en France au début des années 80. يعني الأب ديالها أحمد هاجر هاجر للديار الفرنسية في بداية سنوات ديال الثمانينات. En 1982 et le rejoint avec sa mère et sa sœur aînée Fatiha. سنة 1982 رجوان التحقت بالأب ديالها مع ماماها والأختها الكبيرة فاتحة. أني هي البكر، أختها البكر فاتحة. Elle fait des études de droit، قرات droit الحقوق puis de sciences politiques، من بعد قرات العلوم السياسية. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. هي أول امرأة occupé اللي شغلت منصب ديال الوزارة في l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث في فرنسا. حكيم زياش est un footballeur international marocain. حكيم زياش هو واحد لاعب الكرة عالمي مغربي. Il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe. هو واحد اللاعب اللي معروف وموهوب بالطريقة ديال اللعب ديالو ديال كرة القدم. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains. هو كيتعتبر من واحد من أفضل اللاعبين ديال كرة القدم المغاربة، ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas، وكذلك واحد من les meilleurs من أفضل اللاعبين ديال championnat des Pays-Bas ديال هولندا، où il a obtenu le soulier d'or en 2018. وفي هولندا فاش حصل على القدم الذهبي في 2018. Passionné d'histoire et de sciences depuis son plus jeune âge، شغوف بالتاريخ وبالعلوم منذ صغر سنه، كمال أودغيري
arrive aux États-Unis à la fin des années 1980. كمال الدغيري وصل États-Unis هي الولايات المتحدة الأمريكية à la fin des années 1980 في أواخر سنوات 1980 pour ses études supérieures باش يكمل التعليم العالي ديالو تما. En 1993, 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la NASA. رجع هو أول مغربي تانتيغرا في لا نازا، دخل لا نازا. شنو هي لا نازا؟ لا نازا هي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. نقراو في جون ريشيمون ليكسيك. Agence responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. كما قلت لكم هي الإدارة الوطنية للملاحة والجوية والفضاء. Où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication. تما فين خدا منصب ديال انجينيور مهندس en télécommunication هي التواصل عن بعد. télécommunication هنايا في جونغيشيمون ليكسيك هي transmission d'information à distance. transmission هي إرسال معلومات عن بعد utilisant des technologies électroniques et informatiques باستعمال واحد التكنولوجيا إلكترونية ومعلوماتية de l'informatique. Elle a reçu un prestigieux prix dans le domaine de sciences et de la technologie spatiale. هو خدا واحد لو بري واحد الجائزة prestigieux يعني grand remarquable dans le domaine des sciences في مجال العلمي et de la technologie والتكنولوجيا الفضائية. spatiale هي فضائية. technologie عندنا prestigieux هي qui est grand remarquable. Technologie spatiale, il y a désigne l'ensemble des actions d'envoi dans l'espace de véhicules spatiaux. Dans le monde de l'art, quand on parle d'humour et de comédie, mais les noms qui apparaissent sont ceux de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. الاسماء اللي كيظهرونا اللي كيجيو للبال ديالنا هما جمال دبوز وقاد المالح. à l'origine du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire. في جمال نادي جمال للضحك للكوميديا عفوا ومراكش du Rire هي مراكش للضحك. دبوز fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans. جمال دبوز عمل الخطوات les premiers pas هما الخطوات الأولى في عالم السينما ملي كانت عنده 17 سنة. Né en 1971 à Casablanca, Gad Elmaleh grandit au sein d'une famille juive marocaine. Gad Elmaleh كبر وسط عائلة يهودية مغربية. juive هي يهودية مغربية. Il a joué au Maroc, au Canada, en France et aux États-Unis. لعب في المغرب، في كندا، في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. دابا ملي شرحنا النص غادي نعاودو نقراوه. Plusieurs personnalités marocaines vivant dans différents pays du monde font la fierté du Maroc. Elles sont présentes dans plusieurs domaines politiques, sportifs, scientifiques et artistiques. Najat Valoud Belkacem, née le 4 octobre 1997 à Bni Chekr au Maroc. Son père Ahmed a immigré en France au début des années 80. En 1982, elle le rejoint avec sa mère et sa sœur aînée Fatiha. Elle fait des études de droit puis de sciences politiques. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Hakim Zayach est un footballeur international marocain. Elle est connue pour
être un joueur doté d'une excellente qualité de passe. Elle est considérée comme l'un des meilleurs joueurs marocains ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat du Pays-Bas où il a obtenu le soulier d'or en 2018. Passionné d'histoire et de sciences depuis son plus jeune âge, Kamel Odreri arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour ses études supérieures. En 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la NASA, où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunications. Il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale. Dans le monde de l'art, quand on parle d'humeur et de comédie, les noms qui apparaissent sont ceux de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. À l'origine du Jamel Comedy Club et de Marrakech du Rire, Debbouze a fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans. Né en 1971 à Casablanca, Gad Elmaleh grandit au sein d'une famille juive marocaine. Il a joué au Maroc, au Canada, en France et aux États-Unis. وبهذا كنكون سالينا على ليكتور ديال لاباج 12. نلتقاو إن شاء الله في الصفحة 13.